Okay. Guys, welcome to Mini Boracay. Mini Boracay. Asa do guys puppy bird si ron. Dibulong na mo sa puppy bird. Basin makita na mo ron. Puppy Birds ug si Dokyo. Kwirdo. Ngita mig kuan, taga Dalakit. For interview. Tora, Ay ni abot na gid mi diri sa Paliton Beach. Bayran na ginamo ni ron. Asa man ang Paliton B? comprador baboy pre. Ha? Mga komprador. Itong interview. Ang sa may kasulti nimo Brad nga. Okay kayo pre, okay kayo. Kapalit nakagbaboy dire o gandeng. Palito na ron. Ah, Gahulom. sige. Asa ba ang Paliton? Gahulom. Ikaw, unsa may kasulti nimo dire, boss? Taga saan ka, boss? Lamig yung Paliton. Lami kay paliton. Asa may paliton ano nimo? Lara day na ang Ah, Yan nato na kape oh. mao di ay. Ni tataglain dire nga kuan. May interview kay boss. Unsa may kasulti nimo dire sa Paliton Beach nga? Mayor ba sa imong pamina o gunta ba? Mora Japon. Mura Japon? Ah, marang murag Balas riya po ng dagat. murag mag-cool kayo karon murag ni gwapo kinis na kayo. Dala ra na sa adlaw.